Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, on va essayer de voir un exercice concernant la notion des enregistrements et des structures. Donc, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Donc, l'exercice dit écrire un programme qui permet de calculer, voilà, et afficher la somme et le produit entre deux nombres complexes. Donc, comme vous savez tous que le nombre complexe doit contenir la partie réelle et la partie imaginaire. D'accord? Donc, la partie réelle et la partie imaginaire, donc on n'a pas déjà des nouveaux types, des types concernant des nombres complexes. On peut avoir des réels, mais des imaginaires, on ne peut pas les avoir dans nos types, d'accord? Donc ce qu'il faut faire, c'est de créer un nouveau type qui doit contenir les deux parties qu'on souhaite calculer. Donc tout d'abord, on va commencer par donc il y a deux méthodes déjà pour faire ça. Soit qu'on va créer le nouveau type et on va enchaîner les chaînes qu'on aura besoin et après on pourra le renommer, soit qu'on va créer et renommer à la fois. Donc si on veut créer juste, après on renomme, on fait la struct. Donc struct. Après on met par exemple on met nombre NBR. On va nommer NBR tiré de 8. On va le nommer comp comme ça, et après on va accéder aux chaînes et on aura besoin d'un float parce que les réels, parce qu'on ne pourra pas savoir si la partie réelle est un entier ou bien si le réel est la partie réelle est avec la virgule ou bien sans virgule. On va supposer que tous les deux doivent être écrits sans virgule. Excusez-moi, j'ai pas dormi. Vous voyez déjà, donc c'est 2h du matin, 18. Déjà cette heure-là n'est pas réglée. Donc je dois ajouter une heure, donc c'est 3 heures normalement. D'accord? Heures, 16. Voilà. Je suis toujours réveillé. Pas de problème. Donc le premier float, ça sera, on va nommer R2 pour indiquer que c'est un réel. Et le deuxième float, ça sera nommé im. C'est le deuxième champ. D'accord? Donc là, on a créé une nouvelle structure de type struct number comp. Après, on pourra quoi faire? On pourra renommer ce nouveau type par le type def. Donc par le type def, on pourra type defer notre NBR comp et de le nommer complexe. Et de le nommer complexe. Comme ça, on va mettre un point virgule. Donc là, on a bien choisi ça, sauf que ça devrait être en dehors de la fonction principale, si je me rappelle bien. Donc voilà. Ça aussi. Donc c'est pas là. On doit ressauter et mettre ça en dehors de la fonction principale. D'accord? Et c'est là qu'on pourra commencer l'écriture de notre code. Donc on va faire appel à notre nouveau entier avec le nouveau nom. Donc on va faire appel au complexe. On va stocker dessus le premier nombre, ça sera Z1. Le deuxième, ça sera le Z2. D'accord? Voilà.
On va demander à l'utilisateur printf entrer le nombre complexe Z1. On va lui demander la partie réelle tout d'abord, printf. Donc, le réel partie réelle RE de Z1. On va scanner ça avec le pourcent F parce qu'il s'agit bien d'un float. D'accord? On va s'adresser à quoi? On va s'adresser à la première variable mètre, comme je vous ai dit dans l'explication. Point, je vais aller au réel qui est le champ des floats. Donc je vais mettre ici le RE. Pardon, ça c'est en minuscule. Donc là j'ai scanné la première chose. Je dois faire la même chose pour le deuxième nombre. Comme ça. Sauf que là c'est Z2. Là aussi c'est Z2. Là aussi c'est Z2. D'accord? Donc là c'est le réel. Et normalement, là qu'on doit demander entrer le nombre, entrer donc la partie imaginaire M de Z1. Et là, on va appeler le IM qu'on l'a déjà créé. Là, entrer le nombre CDA. Partie imaginaire de Z2. Et là aussi c'est Z2. Donc là on a bien fait le remplissage. Donc ça vous pouvez ajouter un commentaire et écrivez remplissage. D'accord? Très bien. Donc maintenant on va faire le traitement. Donc pour faire le traitement, on aura besoin d'une variable dans laquelle on pourra stocker la somme ainsi que le produit. D'accord? Donc on va stocker notre produit d'une telle sorte. Donc un instant. Faire, c'est qu'on va normalement on doit déclarer une partie dans laquelle on doit mettre la somme. On va supposer que c'est un float. D'accord? Float, on va mettre la somme ainsi que le produit. Et là on va mettre dans la somme. Normalement, on aura besoin d'une somme pour la partie réelle et une somme pour la partie imaginaire. Donc, plus ou moins, on aura besoin de stocker ça dans... Je pense qu'on n'aura pas besoin de déclarer ça, mais on doit déclarer ici. On va mettre, par exemple, un nombre complexe qu'on pourra le nommer par exemple somme
et l'autre on va le nommer produit. Donc ils doivent être de même type, de même complexité, de même type complexe pour avoir stocké la somme. Et on va venir ici, on va stocker la somme des deux réels. Donc la somme de premier réel, ça sera Z1.RE plus Z2.RE. Donc là on a stocké la somme des deux nombres réels, des deux parties réelles. Mais ça, sachez bien que c'est juste la somme des réels. Donc on doit faire la somme aussi pour le produit. D'accord? Donc on pourra appeler ça S. Sinon, on pourra accéder directement. On va mettre le produit dans lequel on pourra stocker le Z1.RE. Donc cet exercice-là est un peu difficile parce qu'on traite deux parties à la fois, c'est pas juste une seule. Donc deux produits dans une seule opération. Donc normalement fois Z1 Z1.RE et normalement ça c'est pour les réels. Pour l'imaginaire on va faire la même chose. On va faire la même chose pour les imaginaires. Voilà, donc côté affichage, donc j'ai fait ça juste pour vous montrer comment ça marche. D'accord? Comment on pourra exécuter et faire ça. Sinon pour afficher le résultat, on va faire ça tout de suite. Croyez-moi que c'est juste maintenant que je suis en train de penser à l'exercice, j'ai pas fait un travail avant ça. Donc je suis comme vous, je cherche la solution maintenant. Donc là le réel plus le réel, l'imaginaire plus l'imaginaire. Pour l'affichage c'est printf. Printf %f, on va dire que c'est la somme de nombres complexes et là on pourra mettre %f. Donc c'est dans la partie affichage que vous pouvez faire votre art. دونك هنا فين ممكن تفنن وتخدم مزيان الا كنتي مطور. وهنا غادي دير ليه كو سي لا سوم هي Z1 بوان الاولى راهي Z1 بوان غير بلس Z2 بوان غير. والثانية هي هادي، الثانية هي هادي. انا قلت لكم هادي غير باش نوريكم كيفاش كتخدم. داكوغ. و نورمالمون هنا فاش غادي يبغي افيشي ليماجينير غيزيد عليه واحد انا درت هاد لي انستركسيون هنا ما عندهم حتى غول، غير باش
غير باش يكون غير باش تفهموا شنو واقع يمكن لك ديرهم كوم كومونتير دونك بحال هكا غادي تا هو نديرو كومونتير غير باش تفهموا صافي. Ou pour le produit, ça sera la même chose. Pour le produit, ça sera la même chose. Donc, on oublie le produit. Produit des deux nombres complexes et on a qu'à dire بحال هكا. ça sera en affichage. يمكن ندير واحد واحد لو فوا non مش هكا خليها نيش plus je vais juste mettre les instructions هنايا دونك هنايا غادي نردها فوا في لوطر كوتي حتى هي غادي تولي فوا دونك غادي نكومبيليو هادشي دابا نكومبيليو croyez-moi j'ai pas de solution pour ça. Il y a plutôt plusieurs erreurs. كاين بزاف ديال les erreurs لحقاش déjà l'exercice كيما قلت لكم باقي جديد عليا. Mais je vais trouver la solution pour ça, ne vous inquiétez pas. حنا دابا نلقاو الحل. نشوفو معايا la première erreur اللي كتبان ليا هي lorsque j'ai renommé ma structure درت واحد l'erreur. انا خديت غير هاد لو مو هذا ديال le nom de la structure créée. Du coup خصني ناخد هاد لو terme هذا كامل. Ou je sais bien ça, c'est juste question que c'est 3 heures du matin, c'est pour ça que j'ai oublié. Donc on va voir maintenant. Donc on voit je pareil les erreurs ou là donc بزاف شي شويه تينقصوا ماشي مشكل. Donc créينا واحد لو réel كما كتشوفوا معايا créينا واحد لو réel وهذا float وكرينا واحد الفلوت اخر هنايا وهاد لا ستركتور عاودنا سميناها كومبلكس وخدينا في الكومبلكس دونك خدينا في الكومبلكس Z1 و Z2 ودوك خدينا لا سوم داكوغ وخدينا لا سوم دونك دابا تسهل لنا العمليه بس غير الانسان شي شويه يخدم. Vous voyez ce que j'étais en train de faire ici était normalement était correct, sauf que je devrais affecter des valeurs. Donc هنا هادشي مكانش خصو يكون نورمالمون كومونتير يعني هاد les instructions اللي كنت متردد فيهم كانوا صحاح يعني هما بيهم غادي ندير لافيكتاسيون ديالي كومون سا نقول لكم دابا كيفاش. دونك كان خصني غير ناخد هاد لا سوم هادي اللي ريزيرفيتها انا جي ديجا ريزيرفي هاديك لا سوم حطيتها كوم ان كومبلكس وملي حطيتها كوم ان كومبلكس كان خصها حتى هي الغير ديالها الايماجينير. دونك هادي خصني نباركوريها باغ ان réel باغ لو réel ديالها اللي هو ار او وهادي حتى هي نباركوريها بالبوان ايماجينير ديالها. D'accord, c'est ce qu'on faisait avant avec la partie de l'affectation. Donc c'est un champ qu'on affectait la somme des deux champs. D'accord. C'est un champ qu'on affectait la somme des deux champs. Donc il y a produit point RE, les le champ RE, pour le produit point IM, le champ des imaginaires. D'accord. Voilà. Il y a une erreur que je vais à la fin de chaque création de structure, c'est dire point virgule. D'accord. Ça fait un qui est pour l'instant. Donc, donc la somme
ديال هاد لي دو فالور راه هي بحال هكا. مي هنايا غادي نقدر نبدل هادي ونجي لهنا ونحط هاد لا نوسيون هادي ديال لا سوم ديال هادو ونحطها هنايا السوم ديال لي غيال، وهنايا نحط لا سوم ديال لي زيماجينير ديال اس بوان اي ام. وهنايا غادي نحط هاد ار، نحيد هاد اللعيبه هادي، نحط برودوي بوان غيال و لوتر كوتي غنحط برودوي بوان ايماجينير. دونك برودوي بوان ايماجينير، وغادي نشوف ديك الساعات اسكو جوغي دي سوليوشن، واش غيكون عندي حلول، واش غيكون هادشي نفس المشكل ولا غيتحل. دونك كنلاحظ ان هنايا عطاوني هاد ليغور ديالاش. دونك هاد ليغور هادي دونك نسينا شي بوان فيرغول. وي دونك هنايا ملي alors complexe Maintenant, error accepted, point virgule, before Z1. Point virgule, before Z1, d'accord. حنا باش ما نسطيوش راسنا بزاف، باش ما نحمقوش راسنا، ما غنغونوميوش، داكوغ، ما غنغونوميوش، نخليو غير ستراكت نمبر وغنسميه كومبلكس، خليه سميتو كومبلكس ياك. وغادي نجي لهنايا وغنحط ستراكت كومبلكس. ستراكت كومبلكس هي لو نوفو تيب ديالي لي كرييت، داكوغ. خليه ستراكت كومبلكس، حنا بغينا بهاد لا كومبلكسيتي كامله و صافي، هادشي اللي كاين. دونك نورمالمون سي سا خاصو يخدم دابا، خاصو نورمالمون يخدم. Donc, تيقول ليا qu'ils doivent être des doublons، حيتاش فيهم لا فالور كبيرة شي شوية، ولكن سي با غاف كوميم، راه خدم ليا. دونك ديك تايب ديف اللي كندير ليا حتى هي المشكل. الوغ اونتري لا بارتي ريال مثلا نعطيو فيها 2، اونتري لا بارتي ايماجينير دو زد ان نعطيو 3 لي فالور صغار. لو نومبر كومبلكس دو اونتري لا بارتي ريال نعطيو مثلا هي 3 نعكسهم، لا بارتي ايماجينير هي 2. ابخي تيجي تيقول ليا كو لا سوم دي دو نومبر كومبلكس اي هي 5 زائد دونك تيجي تدير لا سوم اونتر 5 والاخرى. شتي علاش عطينا هاد لي نومبر هنايا لي فالور كبار؟ اكوز جوست لهاد لو دوبلون هذا اللي هنا. دونك هاد لو دوبلون هذا اللي هنا نورمالمون هو اللي داير ليا المشكل. دونك اون فا سي دو ريغلي سا، مي اون جينيرال راه صحيح داكشي. دونك يسوفي جوست ان الواحد يرد البال وما يتخلعش الا شاف لي زيرور قدامو، صافي. Ça se voit que j'ai mis ici %d, ça je compte %f.
حتى انا درت بورسون دي خاصها تكون بورسون. ماشي قلت لكم ما تستريساش، الكود ما كيبغيش ستريس، كيبغيش تحمق راسك خاصك تمشي مع دقه دقه، وإلا لاحظتي معايا هو تقاد كل الكود بشويه. علاش انت بوركوا tu es un ingénieur باش كتحل مشاكل، عندك مشكل خاصك تحلو، خاصك تريض بشويه دوسمون، prendre les choses avec ثاني خدم عقلو، ما يبقاش يزرب. داكوغ، الزربه كتجيب لك السرعه تقتل. effectivement vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez faire n'importe quoi. ملي كتقال وكتخدم على خاطرك وكتركز غادي تجيب كلشي صحيح وغتخدم مزيان. اما ديك زرب 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 راه ما عندها باش يتنفذ. دونك هو entrer le nombre complexe Z1. دونك لا بارتي ريال دو Z1 اختارو هي جوج والاخرى نعطيوها 3. Z2 مثلا نعطيو الغيال ديال 3 والاخرى نعطيوها جوج. دونك هو تيقول لي لا سوم ديال لي دو برودوي ديالي راه هي 5 زائد 5. علاش؟ كيشد ليا الغيال ديال الاول، الغيال ديال تيشد ليا الغيال ديال Z1 اللي هو جوج، وكيزيدوه على الغيال ديال Z2 اللي هي 5، وكيشد الاخر حتى هو فيه 5. ولا درتي 3 بجوج، الا درتي جوج في الغيال ديال هذا في الغيال ديال الاخر اللي هو 3 في 3. دونك داكشي اللي كاين. فوالا. دونك جيسبر كو vous avez bien compris هادشي اللي وقع هنايا. وهنا كاين صافي داكشي هو هذاك سي بون تري بيان. دونك الا لاحظتو شي حاجه ماشي هذيك n'hésitez pas de nous envoyer ça dans la partie commentaires. Donc ça a été déjà le premier exercice, les structures. Ça n'a pas été du coup facile, c'était un peu difficile, mais ما فيش واحد la complexité اللي صعيبه. la question ديال هاد لي champs هادو اللي هنا ملي كتافيكتي واحد la somme de deux champs à un autre champ, faut bien faire attention هنا. sinon تهلاو فراسكم ومسيه سعيده. وانا غادي نكيتي وغادي نمشي للناس لحقاش ديجا maintenant c'est trop tard horaire Maroc. فواي 4 الا ربع. شتو دابا علاش هاد لي زيرو كنت كنديرهم؟ لحقاش 4 الا ربع ديال الصباح. يلا تصبحوا على خير، ا بيانتو.